ኦሮታ ወይኔ ጅማ በሬዲነሲ ወይኔ ጅማ በሬዲነሲ አሬፊን አርጋጅራ ብትይጅማ ኦሮሚያ ኬሳ ጅማ ወንት ሲቀቃ bonjura አሬፊን አርጋጅራ ምትያ አንከና አመኑ እንደው ዱጋረ ብቻ ጅማን ከነን አንጅና ነመኑ ፊንፊኔም በኪሲስ መጋላን ጉዶ ኢትዮጵያ ጅማ ኦሮታ ገረብራቲን ሞዱ ገዳ ጉዳቱ ኩቃም ዳንዳጋ ሀሜራ ሀዩን በከማን ሴናፊ አሎተ ኦሮሞ ፕሮፌሰር አስመረው ለከሳ አከሚተ ከሳንዶን ፊስ ተከሳንዶን ከወጅን ይላሉታ ገረብራቲን ሞጆልን ዱርባ ቲክቶክ ይረቲ ሰርጊ ጉዳ ገጌሳ ጅሩ kana gize agartan jolen durba hariru akase senete fakati garu jolen durba tokko armatani ku jolle durbati fimiti jolle dirati fuyu baye hoji jabatu kesa hoji se gudda jollen kanarati miidha gudda qabamani kan hospitaal kisicisa jaranu kamnu beeknu baye tu jor na taw male mucattin kun mo wanti sino jota jirtu namonni baye nakka bakkasi berani akka gargaru fedanu fi namonni baye ni gargara jedani accounti sile barbada kan jiranu mucatti amati garu mo jolle durbara kin jara ne gudda ma en beektu kan dunya karara takasnu goda jiro sen kan jannata kesa no basesin amma akuma jannata kesa no bastani biye Ethiopia kessa nu baasa jara jorjolen dira dara warri shamarrani akkuma jannata kessa nu bastan Ethiopia kessa nu baasa maalo Ethiopia kessa nu baasa nu akka kanatu demne Ethiopia kessa ni bana jara jor hello abaye madrayazi abaye ro ko si kutte badoko siko ani jara ko mabi akka kanatu biye Ethiopia kessa bauli barbada jara assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akabtu surago fay ga jir odiru bati oji jirra jirtu akkam naga fayyada etuma aksen ramadan ni kadimi katti galer how many left day for ramadan guya kuda tokko ento ka ina manu google sina akasa kesero video ke jabadu batiro jitru akadegede hudi kesero bo video kad adara rabbi like danjal adara sururi ha iriwan irato jetati mo kan hojjet oru tayru hari mo fula kenye kanarati wana dadatu ba fuli kenye sini guracha bakato koto mo wanin tani to bajar kanafi mo furman nargamera nun jada jirti mjalto ለአንድ ሳምንት ያህል በሽንታችን ፊታችን በነጣጣት ምን አይለው ለናይበት እንችላለን ስለዚህ ለአንድ ሳምንት ፊቴን በሽንት እየታጠብኩ አሳያችኋለሁ ሪዛልቱንም አብረን እናያለን ያቃየው ጌጡን ለምበርቀ ታመነቃ በዚ jechuun maorota goraku bakane yena male jechuun vaseline nu dibannu kun birri meeqagaleedhaam birri meeqagal ituma bitu dadabne vaseline kana bitu dadabna vaseline jeke sal tokko dum birri digdaman bitu dadabna እናት ፈየደሙ ከሰና ከንደገኔ ፉላፍ በሪዱ ረጀራን ይቹ ወይኑ መሰልጠኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኦሮሞ ዋና ሲንጀደ ሲከደ ኤይ ዋይ እንጋኒ ከናፉ ለማተኮቱ ወልበርተ ኤኒ ደበቃን ተተከፈቹ ወርባድ ማተተከፈተቹ ወቲ ዙር ነው ታዙ ዙር ዋንቲ ጀራሙ ኤሳፍ ዳት ዙሪ ዩርጀ ዮ ተደይበ namni biraan immoo dhufee haa ol daaritu si jedhee maal jettee deebistaafii anfantaan fi cabi gaddiiri
how old are you if how are you wal tsindi azawru tagizew እንደከናን ፎጎረምና old ነው ገልቴ ኡምሪ ሄዲ ጋፈታዩ ሞ ቴ ያከም ድርታ ከሲ ጋፈቱ ዳፊ ከናፈ ማለ ሙጻና ማወላልቴ ሚቲ ጋራ ፕራቲን ሙጂም ዘርጂማ አደራ ረብቻ አደራ ረቢ አነም ፍሮተን በክ ኩኑ አመሻንጣ ኩኑ ኮፒ ፈላ በከንጅሩ ነው ዱፋ ጀሪኩኒ ዋን ሃሳ ወረም በይኔ ይሄ ቪዲዮ የይቅርታ ቪዲዮ ነው። እኔ ቲክቶከር ሀያት ናስር የወሊሶ ልጅ ሆኜ ጎረቤት ሀገሬ እጅግ በጣም ውቢቷንና ያልተወራላትን የጅማን ከተማ እስከዛሬ ድረስ ባለማየቴ የጅማን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይፈማንስ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። አረ ጅማ ምን ጉድ ነው? አቃለው ዱባይ አይደለም። ለማንኛውም እዚህ ጅማ መጥቼ እጅግ በጣም ካስገረሙኝ ወይ ለጋ ከሲ ጅራ ቆይ ጅማን ወንታ ከሲቱ ጅራ ጅሱን አመይ ወና ማፍነትኒ ነጆለን ጅማ ባያስ ከሰ ጅርቱ ቢካን ጅርቱ በቃ አተማ ጅማ ማፍነትም ነው ወንታ ከሲ አትዩ ከረም ቤክቱ ነው ወና ብየኪ ከሰተሲ ዋን ከና ከጅር እምቤክቱ ዋተኮልን ሶብ ነው እምቤክቱ እንኮ ነው አንንጀነ በቦዬ ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ የምንገኘው በዲፕሎማሲና በጥበባቸው የሚታወቁት የንጉስ ቤት አከለማ ቤክ አባጂ ፋሪን አንስ ቤክ አባጂ ፋሪን ቤክ አንስ በነገራችን ላይ አባ ጅፋር ረጅም ናቸው እየተባለ ይወራልና ምን ያህል ረጅም እንደሆኑ የሚያሳየው እዛ ጋር መስታወታቸው ነው። መስታወት እንጀራ በከን ጅሩ አርጋ ጅርቱ መስታወት እንጀራ አከስት ዳበቴ ቀቀባን ጅርቱ ሙጫል አከስት ዳበቴ ዳብ እንጀራ መከመከንቴ ገሩ ቤክቱ ሜትር ለማፎ እንጀራ ማምቲ አሁን ደግሞ ሰቃ ፏፏቴ የተባለ በጣም ቆንጆ ፏፏቴ ያሳያቸዋል። Crazy, it's crazy. Alkanin wa kambare di adara rabbi. It's crazy. አመዞሌ ጅማ ዲፋ መጋፈቹ ፈኒ አማራቲ ብየ ጅማ ዘዳምቱ ለቁዲ ሱኩቲ አደራ ረቢ ጀዳት ረቦማ ዘዳቲ ዲፋ መናጎዳ ብየ ጅማ ከስተው ሲምበረን ብየ ጅማ ቀቢኛው መማቲ ነከስ በጣቱ ተው ሲትንቤክኒ ጅማ ዘናናም ብዩማ ቡና ቆፋትን ቤክ ጅማ ፊናኖ ንሺ ባየኒ በሬዱ ጅማ ፊናኖ ንሺ እጆሎ መጅማ ፈካቱ እጆሌን ጅማ ሰከከና በሬዱ ጀዳም እጆሌ ናኑ ጅማ ዝርተን አከሱማ በሬዱ ጀዳማ ሎሊሳ ረቲ ማከመከም ይሰንገሩ ሙጫንተኮ ቪዲዮ ካና ያርጊቴና ጅማ ቀብሶሌን ጃለቱ ሎሉሌን ፌቱ ያኢሌን ፌቱ ኛተ ሲኛተ ረቢ ሲኸደተ ረፍተ ጅማ ወመስኪና ነመንጡ ለታከና መረቅ ዳበነታን ወላሂ ጅማ ነማረብሱን ቤቱ ነመቱሙን ቤቱ ወላሂ ወቢላሂ ጅማን ኦፕሽን ቶጅር ይል ተዳቆይ ጅማን ነማረብሱ ሲን ቤቱ ነመቱሙን ቤቱ ግረከን ጅሩ ሙካና በቃ ነምኒ ሎሎ አከም ዲባ መጅማዳ ደቹ ሎሊሰ ረቲ አከምቲ ጎኒ ጉርጉዳን ጅማዳ ዲባ ጎተ ባዬ ሙካም ባሱዳን ቤከመኑ ጀረከ አርሲ ጀረከ ወለጋ ጀረከ ሐረርጌ
biyyoon akkasii kan walitti daamanii nu hariyyuu kan bareechanu biyyoota Oromiyaa keessaa waan akkasiiti qabeenya uumamaatiinis ta'e maaliinis ta'e karjummaa kun baay'ee ni beekama biraatiin immoo gootota baay'eedhaan baasuudhaan kan beekamu jarakka Arsii jarakka Wallaggaa jarakka Harar fi biyyoota danuuta jiru kan waan akkasiitiin kan waliin taanii kan wal bareechinuu fi kan wal biraa bareenudha gara biraatiin immoo ansaar kanatu si dhibaa holqa soofumar garuu agartee tanaan jedhee gurbaan tokko viidiyoo na erga. Waaw masaraa mootummaa Itoophiyaa lammaffaa kan yeroo hedduu nuti hubannee hin jirre holqa soofumar dachii baalee keessa jiru holqa soofumar kan uumamaan rabbiin badhaasee dachii sanirra kaa'e akkanatti babbareechisee addisuu yeroo muraasa keessa bashannanaa jira. Let's go. Holqa soofumar keessa mana nyaataatu jira. Waan kana dhugaa rabbichaan haasa'uudhumaaf nama rakkisa. Kun haasa'uudhumaaf nama rakkisa. Bareedina akka kana haasofni kan hin quufne Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa visit Oromiyaa keessan bareechaa daawwadhaatu biyya biraan jedhintu biyya biraa danuu deemin Oromiyaa dhuma keessa bakka isin dhaqne biyya baay'eetu jira biyyuma keessan seeraan kan hin beekne namoota baay'eetu jirtu biyya keessan seeraan qo'adhaati akka kana gara miidiyaatti fidaati biyya keessan beeksisa biyya keessan yeroo beeksisan keessatti turizimoonni adda addaa fi hojiin carraan babal'aan uummataafis akka inni uumamu ni beekama. Gara biraatiin immoo Yuutiinaas ergi Jimmaadhaan galtee booda ከተማዱመ ከሰቲ ፍንፍኔዱመ ከሰቲ ስልኪን ሲጀላ ሀተም አከሯ ዩቲ የአንድ ግለሰብን ፎቶግራፍ በመለጠፍ 3 ስልኮችን ከቦሌ አትላስ አካባቢ ሰርቆን ጠፍቷልና አፋልጉን ስትል ለጥፋለች በኢንስታግራም ገጿ ላይ ይሄን ተከትሎ የህግ ባለሙያዎችን አናግረን ነበር። አንድን ግለሰብ ስልካችሁን ቢሰርቅባችሁ ተጠርጣሪውን መለጠፍ ይቻላል ወይ? ሙጫኒ ሀቴሞ ኤኙኒ ማልፈካታ እስከንጀሉሞ ቪዲዮ ሳስ አርገደንቱ ሰላም ቤተሰቦች ይህ የቲክቶክ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ቪዲዮ ሰርች አላቅም። አሁን ወደዚህ የመጣይ ጉዳይ ዩቲናስ የምትባለው ቲክቶከር በኢንስታግራም አካውንቷ ትላንትና ከሰዓት 3 ስልክ አካባቢ ከቦሌ ሙጭልፎን ጠፍቷል ብላ ኢንስታግራሟ ላይ ፎቶዬን ከፌስቡክ አውርዳ ስለለጠፈች እሱን ጉዳይ ግልጽ ለማድረግ ነው። ይህ ነገር ቤተሰቦችን ጓደኞችን የሥራ ባልደረቦችንና ብዙዎቹን ወዳጆችን አስቆጥቷል። እኔ ንቄትቸው ነበር እንደ ኖርማል እንደ መፈጋገር ቆጥሬው ሁኔታው ግን ትልቅ የስም ማጥፋት ወንጀል ስለሆነ ጉዳዩ በህግ እንዲታይ ጠበቃ ጓደኞችን ስላማከሩኝ ወደ ህግ ለወስደው ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ህግ ቦታ ተቀርብና ያለችበትን አግባብ እዛው እንነጋገርና ጉዳዩ እናያለን ማለት ነው። አከሲ ከዩቲር ከሃቴ ጉርባሳ አማት ጀቴ ዩቲናስ ፎቶ ሳለ ጠፍተ ጀርቲ ፎቶ ሳከነራት ሙ አርጌ ጓደኞኒ ባየንቲ ካኒናን ወንተ ከነ ዴሚ ቁልቁሌ ሲገረ ሞቱ ማቴው ካን ሙጋራ ሴራት ይፈዱ ጀረሜ ይጆሊን ጓደኛንሳ ኤራቲ መሪያታ ያን ከሰራዊት ጋር እንደተጋፈጥክ ወቅ የጓደኛ ያምሳያህን ምክር ሰምተ በዩቲናስ ጉዳይ አጀንዳ አስነስተ አካውንትን ለማሳደግ ነው የመጣው። የዩቲናስ ፋሚሊ አሁን እንድትሰሙኝ የምፈልገው ነገር የፈለገውን እያደረገ አካውንቱን ያሳድገው እንደፈለገ። ነገር ግን ከዩቲናስ የሚጠበቀው አንድ ነገር ነው። አንድ ቀን ላይቭ ገብታ ይሄን አካውንት ሪፖርት አድርጉ ማለት ነው ከሷ የሚጠበቀው። በአንድ ቀን ባን እንደምናስደርገው ግን ወቅ ዝም ብለህ እየተጋጋጥክ ነው። ስም ያጠፋው አንተ ነህ መጀመሪያ። እሷ እንኳን ሜቢ ሰርቃት ሊሆን ይችላል በቃ ያየችውን የተናገረችው። አንተ ግን ባላየው ነገር ምንም በማታውቀው ነገር ስም ነው ያጠፋው፣ ያውም በከባድ ነገር። ይሄን ነገር በሃይማኖት ራሱ ምን ያለ የተጠላ እንደሆነ ታውቀዋለህ። ደግሞ ያለችን እንዳትረሳ ወደ ህግ ካሌት እታዘባለሁ ነው ያለች። ወንድ ከሆንክ አድርገው ሂድ ወደ ህግ። ስልኪ ሰዲያ ከሲና ተምቴ ጅርቱ እንዴት ስልኪን ኩና ተሙ ዱጋዳ ገሩሙ ኤኙታ ተከንጀዱ ጋፊ ጉዳ ካሲጅራ ጉርባን ኩን ሃቴራ ሞነን ከንዘሩ ከወዝን ይላሉታ ዩቲናስ የሰሙ ጋራ ሴራኒ ዲምቲ ከንዘሩ ጋፊ ጉዳ ገረ ብራቲን ሞጆሊን ዱርባ ዲረ ጉዲዳ ጅርቱ ጀዳን ፓስፖርት ቲኬት ጀናም ቦሩምታን ሲጉዴ እንደጀቹዳ ቦሮንቱ ተነ ሙጨዮ ሲ ወጂኖ ጀኑ ወርገ ወሎለ ነበቀት ክላስ ቢራት ተረኩ አና ሙጨዮ ሲ ማ ወለጋ ማ ወጂኒ ይጣት ነመለማ አንደረት ተፍዲረ ተውተነ ሩንገቴ ፍራኔ አስማን ከሉ አለ ነብይ ናጀት ነብይ ነው ስትቤት ታቱ ንጋዝ ነው ተምተነ ሩንገታ ኘዲ እናን ሙጨዮ ኩን ራማን ተለቱ ጀደን ጀየስ ሚጉነትላ ሚቂቲ መናና ባና ቀብሲ ነብይ ስቡን አስራራዋ መቀማ ቪዲዮ ነው ራበኒ ኦብጀላ ቀበን ጀሬቹ ኡስታደን ዳራ ባራን ማናጀረን ኡስታደን ዳማጀን እርገሲን ሲቀብደ ማልክ ከሰን ባवन ነከከቲሰኒ ማልክ ከሰን ባवन ስለና አንጀን እና ናራማል ጉርባቱ ቦርድሞ ቆዲስ ኡስታዛም ሳሞ ilmoon kooti buraaraamata laguun barbaadu hin jedheen. Jennaan atumaani anaaraman rabbi raaraman darasiin jedhe maaliif ibidda nageessaa yoo rabbi fidee anna kaa'e wallaahi hamman fuudhutti rabbi raaraman darasiin jedhee kakadhee jira maaliif dallagadhee kuma ilmoo namaatti karaa fudhate.
እሺ አከስ ጉርባን ጋራ ሐቂቃቲን ንካይለቹ በርባዳ ሲን ጆሌን ዱርባ ሞዲ ረጉዴ ደራረብ ይሳጅሩ እንጅረኛ በርባን ነው gara biraati dhufu Saudi Arabiያን ሆጂ ጉዳት እኮ ሆጀት ይጅርት Saudi Arabiያን ጋላፍ ፓስፖርት ይከነተ ይጅርት ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ፓስፖርት ላይ ያለው ጓደኞቻችሁ በሙሉ ላኩላቸው ወይም ደግሞ ፓስፖርታቸውን ለማይጠቀሙ Saudi Arabia እንግዲህ በአገሪቷ ውስጥ ለሚገኙ ግመሎች ፓስፖርት ልትሰጥ ነው ይሄንን የምታረገው ፕራይዝ ሄርድ ወይም ደግሞ በጣም ውድ የሚባሉ ሀብቶቻቸውን ለመጠበቅ አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማኔጅ ለማድረግና ኦርጋናይዝ ለማድረግ ይሄንን ፓስፖርት የሚያገኙት Saudi Arabia ውስጥ የሚገኙ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግመሎች ናቸው ይሄንን የሚያሳውቀው Saudi Arabia አካባቢ ውሃና አግሪ Saudi Arabia ነካናቲ ፓስፖርት ጋላ ሲቲፍ ከነው ዳፍጀርቲ ሙባረክ ኢሳኒ ጉዴ ደሜ ና አናምቲ ከንጀ ኦሮታ ኦ ፕሊዝ አናምቲ ከንጀ kichifchifil kan kichifchifil no situ ustaz Minuti ka badda tokko dararan dubbadha ga ayyo dubbachuu barbaanne akkan dubbadhu sinne godhi dubbadhaan sadatu kun qabu bar warabba taabaan sadatu kun qabu bar Wadaan qaldu tokkoffaa gaaffiidhaan lafa gaafate dhaggeeffadhaa jol nuti qabadha tokkoffaa gaaffiidhaan lafa gaafate ayyoodhuma an dubbachuu barbaanne isiituuf itti dhatu gadi ta'e. Maaliif diddire? Tokkoffaa gaaffiidhaan lalaa kan gaafate si'i lammaffaa mana hojii keetii dhufeen jira qaba beellamaa hoggaa darbee irratti durii nan dheengadda sii kaffalee 75 godheetti dabalee sii kaffale suni mubaarik naan jette leenca sii bitaa naan jenne arri duniyaadhaa boraa kiraadha an soban beeku kottu naan jette birrii biyyatti nama naa galchuu beektaa jennaan anu nan galchaan siin jedhe kottoo fuudhii naan jette nan nufi dirhama 1,500 lakkoofteetti kante akkaawuntii sitan ergaa naan jette ishiin jedhe rabbi nuuf hadhiisu dhaabannee walaammanneerraa walittis jenne wamo de dum la anni na saamini atafa asa mafta yo bule arkar ka jeda mubariku yo bule arkar ka jeda mu madagenya wal brade ne ayu ergan de me wala ta sotte hundisa na brajira anta ka ofa manin be kwan takka sinjira wasitimu kamrati bu barno to rafe yunan kan se on takka umrii ko amma rafuun sodaata rafaan waan angana maka unse geesse annama kanaaf jireenya koratti akkan asirraa iyyuu namni miskiinummaa addii kana du'atti dabarsee na kennu Mubaarik nama akkasiiti mubaarikiin isa daraa rabbiin cinqina gara biraatiin immoo namni tokko ilmoo meeqa akka argate garuu dhageessanitu እኚህ የምትመለከቷቸው አባት የ52 ልጆች አባት ሲሆኑ ከ800 በላይ ከብቶችንም ማፍራት ችለዋል። አጄ ሻላ በተባለ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት እኚህ ግለሰብ አቶ ጃርሶም ዴክሲሳ ይባላሉ። የ70 ዓመት አዛውንት ናቸው። የ52 ልጆች አባት ሲሆኑ ከ100 በላይ ደግሞ የልጅ ልጆችን ተመልክተዋል። በተጨማሪነትም ደግሞ ከ800 በላይ ከብቶችን በማርባት በአካባቢያቸው ዘንድ እውቅናን አግኝተዋል። ታዲያ ልጆቻቸው የእሳቸውን ፈለግ እንዲከተሉ ለማድረግም የመጀመሪያ ልጃቸው እስከ 300 ከብቶችን የሚያረባ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የ52 ልጆቻቸውን ተጠቃሚነት ያማከለ ስራም ለመፍጠር እየሞከሩ ይገኛል። በዚህም በአጄ ከተማ ህንጻ እያስገነቡ ነው። በሌላ በኩል በሻሸመኔም ከተማ ተመሳሳይ ስራ ለመስራትና ልጆቻቸውን እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ እየሞከሩ እንደሆነ ከብስራት ጋር ባደረጉት ቆይ አቤት ilmo shantami lama argatani jiru ilmo sani sakkasan argatani himani jiru immo rabbitu guddisa kan jedhamu kana gara biraatiin immo Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa tun ta'in addunyaa keenya bolchuu qaba jedhani sagaleen kennamaa jiru Abiy Ahmed ዓለምን መምራት አለበት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ መረጃው ምን እንደሆነ ግልጽ አድርጌ ልንገራችሁ ፎሎ ያደረገው ጉተሬስ እንግዲህ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት መድረክ ዶክተር አቢይ አህመድ ዓለምን መምራት አለበት ሲሉ ነው የተደመጡት በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በተካሄደው የድርጅቱ ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ከዓለም ሀገራት የተሰበሰቡ መሪዎች ፊት የመክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ እንግዲህ የመጀመሪያ ንግግራቸው ትራምፕ ፈርስት የሚለውን ፍልስፍናቸውን ትተው ከዶክተር አቢይ አህመድ መማር አለባቸው መተግበርን በተግባር ከነሱ ማወቅ አለባቸው ሲሉ መልእክታቸው ዶክተር አቢይ አህመድ ፕሬዝዳንቱ ተደርበን ኬሳ ፕሬዝዳንቲ ኤኙኑ ኬሳ ካን እንድንቄ ሲፈዱ ሰሙ ሰሙ በላቀቡ ሰሙ ቦሪፍ ያዱ ቀቡ ሰሙኑ ጊዜ አማያኑ ኬሳ ዲሰኒ ዋን ቦሪፍ ተው ዋንስ እንደ ቦኬሳ ሞባይል ባንኪንግ ጊኒቱን ጀልቀበ ሚንቱ ዋይን ሳና ሳሚን ኢሳንቱ ድራሃሴ ገሩ ነምኒ አከመና ሚታሴ ሮሰን ተቀለዳቱር ሀረገሉ ከሞባይል ባንኪንግ ይትፈየደ ሙመተ ሚሊዮና ኦሊት አርተው መለ አመሰሙን ኢሳኒ ሰማካና ገቲቴ ጀናን ዶክተር አቢይ አህመድ እንጂቡንዱ ጋር ቢየሩ ከነ ኬሰቲ ዋን ባይ ከንዘባቱ ጋር ብራቲን ሙሙጫን ኬኛ ማኪኒ ደውዳ ፈከስ ኢንታቴ መማጀር ኡልፊኬ ጂሜቀቴ በጣም
akkamitti nama kofalchista badhaan bara koofluuf dhufaa giseetti wallahi nama kofalchista warri komantii maarra koo gabaree lakkaawwaddu abbaa caala beeku budaadhaa jaani ta'e lakkaa'iree guyyaa yoomii dhufee arra guyyaa meeqa jiraa jeetti lakkaawwaddu ree wayyuu way good Matu aja. Guys, nara lain warri komantii kun maraatee jira wallahi. Kan abbaa caalaa beeku budaadha jedhaa jirti. Ibsishaan ergee dhufee ji'a meeqa ta'ee jira. Saba qaala kaanii bira gaachuudha. Akka gisee siin deesse noo. Gara biraatiin immoo TikTok irratti ijoolleen bebbeekamoonni yeroo ammaa keessatti gara fuudhaatti gadanii jiru. Garuu anaafis inni ililili jenna gisee hunda. Rakkinni keenya maal akka ta'e hin beeku warroota. Atiin teessaa anis nan ta'a. Arkuma. Ilmi dhiiraa jilbeenfate. Ilmi dhiiraa shugguxiidhaaf hin jilbeenfanne jilbeenfateera. ተቀበልቲ ምን ተቀበልቲ Hato malee yeroo ammaa keessatti akkuma waa'ee sargiitiif gamman waan daddaatiif gammannu wanti nafni keessaa inni tokko maa inni beektu fuudha. Inni lammaffaan immoo du'a kun hin hafamu. Haa ta'u malee namni tokko immoo namni nu beeknu namni guddaan tokko nu keessaa dhabamanii jiru. Itti guddaan dhagahameera. Hayyuun beekamaan seenaa fi dhaloota Oromoo Profeesar Asmaroom Lakkasaa guyyaa har'aa guraan dhalaafuuf bara 2026 boqochuu isaanii addeen adda addaa gabaasaa jiru. Profeesar Asmaroom Lakkasaa hayyuu antiroopoolojii ogeessa guddaa addunyaa irratti beekamuu fi qorannoo sirna gadaa Oromoo irratti qabsaa guddaa turanidha. Gumaachi isaanii seenaa fi aadaa Oromoo qorannoo saayinsaawwan addunyaatti beeksisuu keessatti bakka bu'aa hin qabu. Profeesar Asmaroom Lakkasaa bara 1937 magaalaa Asmaraa Tiraa keessatti dhalatan. Digirii isaanii jalqabaa Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee tokkoffaa Yuunivarsiitii Finfinnee ammaarraa fudhatan. Boodas Yuunivarsiitii Haarvard irraa barnoota antiroopoolojii digirii PhD argatan. Yuunivarsiitiiwwan gurguddoo Ameerikaa kanneen akka Haarvard, Booston fi Noorz-Western keessattis Profeesara ta'anii barsiisaniiru. Profeesar Asmaroom Lakkasaa bara 1960moota keessa waggoota dheeraaf hawaasa Booranaa keessa jiraachuun sirna gadaa qoratanii gadaan sirna dimokiraasii ganamaa ta'uu isaa qorannoo saayinsaawwan mirkaneessanii addunyaafis mul'isaniiru. Maal kana qofa kitaaba gadaa sirrii Approaches to the Study of African Society bara 1973 qorannoo gadaa keessatti akka madda hangafaatti kan ilaalamus barreessaniiru. Dabalataanis sirni gadaa galmee UNESCO irratti akka hambaa addunyaatti akka galmaa'uuf qorannoon isaan dhiyeessan bu'uura guddaa ture. Maarree gumaata isaan qorannoo sirna gadaa irratti gaggeessan gumaachaniifis Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee dhaabbilee garaagaraa irraa badhaasa argataniiru. Walumaa galatti Profeesar Asmaroom Lakkasaa hayyuu Oromoo fi Oromummaa addunyaa irratti beeksisan dhiibbaa siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo irratti mul'atu qorannoo saayinsaawwan kan mirkaneessan firaa fi qaalii Oromooti. Kanaaf Oromoonni baay'een kabaja isaaniif abbaa gadaa jedhanii waamu. Kitaabni isaanii inni lammataan Oromoo Dimokiraasii Indigenous African Political System jedhamus dimokiraasii Oromoo bal'inaan kan xiinxaludha. Umurii isaanii guutuus aadaa fi mirga uummata Oromoo akkasuma uummattoota biroo kabachiisuuf hojjechaa turan. Maarree hojii fi oolman keessan bara baraan onnee uummata Oromoo keessatti galmaa'ee jaalalaa fi kabaja guddaan seeneffamaa jiraata.
lubbuun keessan nagaan haabbata. Akkasitti addunyaa keenyarraa akka isaan buqqatanii dhageenye jirra. Yeroo googilii deemtanii abbootii garaa jettan kan baasu keessaa isaan kun isaan guddaa fi isaan beekamaa akka isaan ta'an ni beekamaa haa ta'u malee du'aan addunyaa keenyarraa dhabnee jira. Sagantaa irraaf qabni kanuma fakkaata. Sagantaa biraatan murtii deema. Ani aasuudha. Ati eenyuli? Turtii gaarii isiniif haa ta'u ishee. Isiniin ga'u?